Hello viewers, once again announced ke welcome kura channel di ase. Achibi monso pra channel wala latest khobor ekta tuida inaga channel di ase. India और Pakistan border Gujarat और Rajasthan de thaga de Indian troops khan bra ekta unidentified Pakistani manu du hole shortage kuri dise kugana honi ba ase. Idu shortage kura du hole Indian army khan bra warn kura bichidebi idu unidentified Pakistan manu du hole port of hale ektam cross kurigina aha bra mari dise kugana honi ba ase. Idu lago opore Pakistani laga army khan bra tai du kun ase identify kurigina tahange kobi kugana Indian army khange koigana thakabi viewers first day idu chanai di ase. Second khoporo ektam tango aro breaking ekta ase UNESCO World Heritage India da thaka Taj Mahal opore anti-drone system du hole install kurula ase kugana honi ba ase. Idu anti-drone system du kile install kurula ase kulodo chuti Taj Mahal ke missiles pra nohole drones khan pra attack kurisholodo idu neutralize kurule ekdam advance anti-drone system du hole idia Taj Mahal de install kurula ase kugana honi ba ase. Idu action du hole monso pra jana recently hua India aur Pakistan major conflicts hua bijide idu action du hole loa honi ba ase. Idia presently idu Taj Mahal do Central Industrial Security Force aro Uttar Pradesh police pra guard kurigina ase idu lago opore idia hona hisabte anti-drone system kun to 7 to 8 kilometers today missiles kan noile drones kan do ahe shuglo do neutralize kurula para anti-drone system do hole install kurule thaka viewers san edibi janai di ase. Third khobor do viewers etiapi India aur Bangladesh majode tango issue do hole especially illegal Bangladesh khan nimide idu issue dangoro olaw nisna lagi ba ase. Recently moi bra amhange koi disi ki India khan bra idia do hole kiman illegal Bangladesh khan India ra ase tahan do hole Bangladesh te deport kurula ase gona moi koi dise etu nisnai idia India bra action loa shuru hoise. Recently PC illegal Bangladeshi khan do hole tahan laga country re wapas kurigina border area re thaka Bangladesh army khan ke hand over kura honi bai ase. Edu laga opore idia Bangladeshi laga army khan bo koi ase ki India khan bra inaga chupuchus illegal immigrants khan wapas kuri dia du hole unacceptable ase. Chuti Bangladesh government bra order di shikulo do army bra edu laga against the action lobole ready ase kogana idia Bangladesh laga army khan bra edu koi ase. 2016 laga record hisabte India re 20 millions illegal Bangladeshis khan do ase kogana koi ase. Tu edu laga opore India khan bra kiman illegal Bangladeshi manu khan ase India re deport kurula ase kugana huna opore action lokena thaka opore idia Bangladesh laga army khan bi idu laga opore khusha hoikena thaka hone ba ase. Tu chuti Bangladesh government bra Bangladesh army khan ke action lobole order disuglo do India aur Bangladesh majode bi tango issue do olaw nisna thaka bi viewers san amnan ke janai di ase. Aro fourth khobor inaga ase ki viewers 22nd April 2025 Pahalgam attack te 26 terrorist manu du hole morai dia thakise terrorist khan bra idu laga opore idia especially Jammu and Kashmir de ekdam dangor investigation du ja ase. Idu laga investigation outcome ekta du inaga ase ki 2023 de 116 battalion of CRPF te post kurigena thaka assistant sub inspector Motiram Chand bra tai bra Pakistani laga intelligence sources khan ke India laga military information secret information khan hole share kurigena thakise guna edu reveal kurule para edu honi pai ase. Etia edu Motiram Chand hole Pahalgam de thaka 116 battalion of CRPF pradur tai transfer hoise hole bi tai ke New Delhi de India laga national investigation agencies khan bra thuri sikogana hone ba ase. Tai laga opore ekdam dangor investigation du ja ase hosabi tai bra Pahalgam attack te ki hoise edu laga opore tai shamil hoise na nai edu attack noha ki de tai bra Pakistan khan ke eku secret information khan du disina nai gona edu janebula tai laga opore ekdam dangor investigation chai thaka bi hone ba ase. Aur so far huna hisabte tai laga kam du ki ase tai laga service du ki ase edu bra dismiss kurigena thaka bi viewers san amnan ke janai di ase. Aro bi ekta khobor inaga ase ki moi bra previous video du bi koi dise Arunachal bi idia protest dangor du ja ase. Edu protest ja du hole Sian district te Indian government bra ekdam dangor dam du bonawla ase. Sian koigena thaka nudi de ekdam dangor
দাম তো পনাওলা আছে এটু লাগা against এ দাম তো নপনাবি কইনা সিয়ান ডিস্ট্রিক্ট এ থাকা মানুখান ব্রা প্রটেস্ট চাই থাকা হলে মই প্রিভিয়াসলি বি কই দিছে তো এতিয়া হুনা হিসাবতে সিয়ান ডিস্ট্রিক্ট এ থাকা মানুখান কোৱাটো হলে এটু একদম ডাঙৰ দাম সিয়ান নদীতে পনাই দিছে গলো 1 লাখ নিচিনা খৰখানটো হলে ডিসপ্লেস করল অলাই আৰু তাতে থাকা মানুখান হলে একদম এফেক্ট হবলে আছে এটু নিমিদে দাম তো নপনাবি কইনা এতিয়া প্রটেস্ট চাই থাকা শুনি বা আছে এটু প্রটেস্ট হলে একটা অ্যাক্টিভিস্ট ইপো মিলাই কইনা তাই ব্রা লিড করা থাকিছে তো তাই লাগো ওপরে এতিয়া সিয়ান ডিস্ট্রিক্ট লাগা টিসি পিএন থংগন ব্রাবি কমপ্লেইন তো লজ করিনা থাকা শুনি পাই আছে আৰু ইন্ডিয়ান গভর্নমেন্ট ব্রা কিলে এটু দাম তো বনাওলা আছে গুলে তো এটু সিয়ান লাগা নদী অপফালে চাইনিজ খান ব্রাবি একদম ডাঙৰ দাম একটা বনাই কিনা আছে তো যদি এটু চাইনিজ খান ব্রা পানি তো আন্তাজতে রিলিজ করব নহলে পানি তো কমদি কৰি দিব এনেকা থাকা সময় দে ইন্ডিয়া দে ফ্লাড নহব নিমিদে নহলে পানি তো কমদি নহব নিমিদে এটু রেগুলেট করবলে দাম তো বনাবলে সাজেস্ট করা হনি বা আছে হলেবি আকিরু কোয়া নিচিনা এটু দাম বনাইছে বলে তো সিয়ান ডিস্ট্রিক্ট এ থাকা মানুখান পিসি ডিসপ্লেস হবলে আছে এনেকো হওয়ার ব্রা সিয়ান ডিস্ট্রিক্ট এ থাকা মানুখান ব্রা দাম তো নপনাবি কইনা protest চাই থাকা সময় দে এটু অ্যাক্টিভিস্ট এটু protest লাগা লিডার অ্যাক্টিভিস্ট ইপো মিলাই ওপরে এদিয়া সিয়ান ডিস্ট্রিক্ট এ থাকা টিসি বিয়ান থংগন ব্রাবি কমপ্লেইন ফাইল করিকিনা থাকা লজ করিকিনা থাকা ভিউয়ার্স আমনান কে চানাই দি আছে এতিয়া লাস্ট খবরে ইনেকা আছে কি বাংলাদেশ মাইকি খান লরে সাথী নগরুলে চাইনিজ খান ব্রা ওয়ার্নিং দিকিনা থাকা হনি পাই আছে বাংলাদেশ से धागा चाइनीज लगा एम्बेसीज खान ब्राकोआ वार्निंग हिसाब ते अंतास्ते बांग्लादेश लगा माइकी खान लोडे चाइनीज खान दो साथी नकुरुले दु कोइगना थागा होनी बा आसे इट इज अगेंस्ट द कल्चर ऑफ चाइना कोइगना कोइ आसे इटु लगा इशू दुकिले ओलाय आसे कोइले दो होना एसेप्ते चाइना दे 30 मिलियंस निसना मोटा खान दोले माइकी नपाइगना आसे कुसे माइकी दो कुमदी हुआ निमिदे तहान माइकी नपाइगना थागा होमय दे उपाय न थाकिगिना कुनबा कुंडा खान बा ट्रैफिक कुरिगना आना नोहले ऑनलाइन द लक पाइगना कथा कइगना एदु क्रॉस बॉर्डर मैरिज टु होले बांग्लादेश माइकी खान लोरे चाइनीज मोता खान साथी कुरिगना थाका हुनिगना एदिया बांग्लादेश ते थाका चाइनीज एम्बेसीज खान ब्रा इटु ओपरे वार्निंग दिगना थाका बि व्यूअर्स आमनान के चैनल दि आसे आजिलाका खबर इमान शेष करि दि आसे थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग माय वीडियो